Bonsoir tout le monde, Azul Fillaoun Mahbabikom, Ahlan wa sahlan fil live d'Algérie Park, bonsoir tout le monde, wesh rakom ya nas, Ahlan wa sahlan, eh ben les amis, merci pour les messages d'hier, merci de nous être inquiétés, beaucoup d'entre vous nous ont demandé pourquoi on n'était pas en live hier, nous avions pris une journée de recul, une journée de repos, et d'ailleurs ce n'était pas réellement du repos, c'était davantage du recul pour bien réfléchir sur les dessous de l'actualité algérienne et pour revenir en force avec d'autres émissions, d'autres lives, pour d'autres informations, d'autres analyses, ou plutôt pour des analyses et des enquêtes et des décryptages d'un aspect encore méconnu de l'information. Raconter Algérie Park, nous n'aimons pas le factuel, nous n'aimons pas le superficiel. Ce qui nous intéresse, comme le dit le slogan d'Algérie Park, les dessous de l'information, les dessous de l'actualité algérienne, toujours expliquer, décrypter, faire de la pédagogie, révéler, investiguer, enquêter. مرحبا بكم اهلا وسهلا. كنا هنا خويا لوفاي ما تقلقوش كنا هنا mais il faut des fois un peu de recul يا جماعة. Il faut un peu de recul parce qu'il faut de l'analyse. Le recul nous permet de nous donner de la hauteur par rapport aux événements de l'actualité nationale et internationale et ça nous permet de bien réfléchir est-ce qu'on a غالطين ولا ما راناش غالطين بطريقة اللي نتعاملوا بها مع الحدث la manière avec laquelle nous réagissons ou là nous allons interagir avec l'actualité. مرحبا بكم encore une fois, bonsoir عليكم. اليوم احنا نهضروا على الدراهم, نهضروا على الدينار, نهضروا على وزارة المالية, نهضروا على الكذب يا ناس. الكذب faut pas تكذب. هذه اللي قالها ما زلنا ندورو في عقلية مخلوف البومباردي, ما زلنا ندورو في كارنافال في دشرة. Le fameux film, il est toujours d'actualité يا ناس. Il est toujours d'actualité. Carnaval في دشرة, le film qui est sorti en 1994, il est toujours d'actualité. Le film de Mohamed Ouqassi que j'ai eu l'occasion de rencontrer et d'interviewer, un réalisateur qui malheureusement n'a pas pu produire des choses aussi intéressantes plus tard dans sa carrière, aussi intéressantes que Carnaval في دشرة. Carnaval في دشرة ما زلنا كيما راهو. L'Algérie تاع 94 والألجيري تاع اليوم rien n'a changé. يمشوا بالكذب ويكذبوا على الناس. السلطة تجي تاع سنوات يكذب, رئيس الجمهورية يكذب, رئيس الحكومة يكذب, رئيس المؤسسة العسكرية يكذب. الناس قاعدة تكذب في النظام الجزائري. النظام الجزائري مبني على الكذب. ندخل اليوم ان اكزامبل كونكري بوغ الي دروا او بوت. خذوا واش قال المينيس دي فينانس. سمعوا مليح لو مينيس دي فينانس واش قال. نعطيكم لو مينيس دي فينانس. على بالكم باللي سي l'un des postes les plus régaliens de l'État. على بالكم باللي dans l'État algérien comme dans tous les États du monde, il y a ce qu'on appelle les ministères régaliens. واش معنى un ministère régalien? Un ministère régalien Yanes, un ministère régalien, c'est un ministère régalien, c'est un département stratégique du fonctionnement de l'État. Yani, c'est l'un des piliers sur lequel doit s'appuyer un État pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir diriger les affaires d'un pays. En Algérie, nous avons 4 à 5 départements considérés comme régaliens. La justice, l'intérieur, les finances, l'énergie et l'extérieur. Alors, les 5, l'énergie parce que nous vivons que des hydrocarbures, les finances parce que c'est le ministère qui doit faire les lois de finances, donner les budgets, veiller sur les budgets, distribuer l'argent, créer des richesses, récolter les recettes fiscales, etc. L'intérieur parce que c'est la sécurité intérieure, c'est la sûreté nationale, c'est les collectivités locales. La justice, c'est un pilier, c'est un véritable pilier, c'est la justice, c'est le droit des gens, leurs devoirs, la protection des libertés publiques, la protection de l'ordre public, etc. Ou les relations extérieures, parce que ça représente quand même, naturellement, l'aspect diplomatique et l'aspect international, les relations internationales d'un pays, où là, comment ce pays est intégré à la communauté internationale et c'est très important pour un État. هامليك les 5 départements régaliens. حنا هذا المينيس دي فينانس اللي عندنا. انا والله العظيم يا جماعه واش نقول لكم حيرني. عندنا مينيس دي فينانس دار ديكلاراسيون ايمن بن عبد الرحمن حكينا عليه في الجيري. درنا عليه اون انكيت وفهمنا بلي هذا ايمن بن عبد الرحمن
كان تو تاع علي حداد. هذا ايمن بن عبد الرحمن، علي حداد هو اللي بلاصاه في لا بونك دالجيري، كان نيميرو 3 ومن بعد ولا نيميرو 2، بعد كان نيميرو 2 ولا نيميرو 1، ومن بعد لقى روحو دو جور او لوندومان مينيس دي فينانس، باسكو حاوزو اللي كان مع عبد الرحمن راويه qui est l'ancien patron de la direction générale des impôts. حاوزوه باسكو في الجوفرنمون تاع تبون الاول de 4 janvier jusqu'à fin juin. Rappelez-vous le remaniement ministériel du 23 à 24 juin 2020. حاوزوه باسكو عبد الرحمن راويه كان يقول لهم في الصح، كان يقول لهم يا ناس رانا داخلين في ازمه ماليه كبيره، كان يقول لهم يا ناس رانا رايحين في هاويه. كان يقول ويمشي يهضر مع لابريس، وكان يهضر مع تبون وكان يخلع فيه. تبون ما عجبوش الحال، قال لك نحو عليا هذايا، قال لك نحو عليا هذايا ما يقلقني اكسيتيرا، يخلع في الشعب، يخلع في الغاشي اكسيتيرا. دونك بدلوه، نحى راوية عبد الرحمن وجابوا هذا ايمن بن عبد الرحمن. عبد الرحمن راوية راح جاء ايمن بن عبد الرحمن. هذا ايمن بن عبد الرحمن كي ايتي لونسيان باترون دو لا بونك دالجيري. واش نقول لكم؟ نقول لكم بلي كذاب سي بو دير، نقول لكم بلي خراط سي بو دير، نقول لكم بلي مهبول سي بو دير. جوجي فو ميم. واش يقول؟ لا ديكلاراسيون تاعو تاع اليوم، تاع البارح سامدي بلوتو، لو سامدي 13 مارس. واش يقول؟ Alors, je vais vous citer. D'après lui, Ayman Ben Abdelrahman, le dinar, ne vous inquiétez pas, le dinar il a enregistré, devrait plutôt, il y a le conditionnel, le ministre des Finances a dit, le dinar devrait enregistrer un regain avant la fin de l'année en cours. Il y aura une réévaluation de la monnaie nationale selon les capacités de l'économie nationale. يعني على حساب قيمة الدينار الجزائري راح تعاود تطلع من لا fin de l'année 2021. هو يتكلمها. La valeur, la monnaie nationale va enregistrer un regain. La valeur تاعها تعاود تطلع. الدينار اللي طاح اللي راهو رايب par rapport à l'euro pratiquement de plus de 20%, 25% depuis fin 2019 début 2020. رايب de plus de 10% jusqu'à 15% pratiquement depuis l'année depuis face au dollar. Depuis fin 2019 début 2020, et ça c'est le taux de change officiel. Et on va expliquer où علاش عندنا un taux de change officiel. Nous نفهموا comme les nuances du secteur des finances باش ما يزيدوش يكذبوا عليكم هادو الخراطين هادو اللي ما يحشموش اللي دايرينها كاع طنوها. On va vous expliquer tout cela étape par étape. تبعونا برك يا جماعه، تبعونا. Donc هو راه يقدينا اللي طاح واللي راب وباراب si on remonte par rapport à 2014 ou la 2013, le dinar il a chuté de 40 jusqu'à même 50% de sa valeur. Face aux principales monnaies internationales qui sont l'euro et le dollar. معليناش. السيد دوك راهو يقول هذا خونا نجبدو دوك كالكو زوتي برك راح نخدمو بهم اليوم، لي كونفرتيسور اللي كدا نعطوكم لي شيب باش تفهموا مليح. راهو يقول هذا المينيس دي فينونس تاعنا بلي ما تقلقوش يا ودي الدعوه راهي مليحه. دوك الدينار راح يطلع باش تعرفوا الدينار اللي طاح دو 60% يا دو سلا 10 ans face à l'euro، طاح بلو دو 30% يا دو سلا face à l'euro يا دو سلا 5 ans، اللي راهو يطيح كل عام براتيكمون دو 10 à 20% كل عام. كل عام راهو يطيح قيمة الدينار شاك 6 mois تطيح بواحد 5%. يعني شاك 6 mois 5%، شاك 3 à 6 mois بين 2,5 à 5% de sa valeur تروح. و ça c'est le taux de change officiel. Le taux de change officiel واش معناتها؟ معناتها la Banque d'Algérie elle subventionne, elle fixe un taux de change qui n'est pas basé ou la calculé sur la loi de l'offre et de la demande. كيفاش تحسب هذا قيمة الكاس هذا كيفاش نحسبوه؟ على حساب l'offre et la demande. نحطو في المارشي، انا جو لو بروبوز ان بري، يجي واحد ليا يقول لي يا خويا عبدو نشري عليك انا تيل بري، وعلى حساب لا دوموند وعلى حساب لوفر تاعي سون بري سولا كالكولي. اذا عندي لا دوموند على الكاس هذا لي الفي، الكاس هذا البري تاعو يطلع، واذا هذا الكاس لا دوموند عليه هابطه انا جو سوي اوبليجي بور لو فوندر لوفر تاعي تنقصها، دونك لا فالور تاعو تهبط. سي كوم سا لا موني كيما الكاس، كوم توت اوبجي كوميرسيال، sa valeur elle est déterminée selon l'offre et la demande.
Sauf que le dinar n'a pas de demande, n'a pas d'offre, réellement. Parce que c'est une monnaie qui n'est pas convertible. C'est une monnaie qu'on ne peut ni acheter, ni vendre à l'échelle internationale. C'est une monnaie qu'on peut utiliser uniquement en Algérie. Réellement, le dinar est une invention, une monnaie qui n'est pas convertible. Il y en a à travers le monde, mais il y a encore le débat. La plupart des économistes sérieux, ils disent qu'une monnaie doit être convertible. Une monnaie qui n'est pas convertible, c'est une monnaie virtuelle. Le marché international. Et donc tu ne peux pas ni l'acheter ni la vendre. Donc, le dinar n'obéit pas à la loi de l'offre et de la demande. C'est la Banque d'Algérie qui dit le taux de change à l'accepte des paramètres économiques et financiers. Qui sont en relation avec la facture, avec nos recettes des hydrocarbures, avec nos déficits budgétaires, avec nos dépenses publiques, etc. Ce sont plusieurs paramètres économiques liés à l'État. Mais il n'a rien à voir avec l'offre et la demande. Donc le dinar, il est déconnecté de la scène économique. Ayman Ben Abdelrahman, où il dit les Algériens. Je vous mets la phrase théo. Le décollage économique, le décollage économique que connaîtra l'Algérie dans les prochains jours, à la faveur du lancement de plusieurs projets de développement, va permettre à la monnaie nationale de retrouver sa force et son pouvoir libératoire. Allahu Akbar. Allahu Akbar, هذا الإنسان ما راهوش وزير. قال لك le décollage économique dans les prochains jours. Les prochains jours راح نقلعوا. خلاص يعني الطيارات عندها تطلع وتروح. راح نكون عندنا دي غرو بروجي راح نديروهم وبقاسو سي غرو بروجي الدينار يعاود يطلع. والله العظيم يا ناس نقولوا نرقولوا ما نقدروش. سحروه الله اعلم. داروا له الشلبله في الساندويتش تاع الكارانطيطه بالك الانسان هذا راهو مهبول. علاش راهو مهبول؟ ايمن بن عبد الرحمن وزير الماليه هو اللي دار قانون الماليه تاع 2021. Et c'est lui qui a dévalué le dinar en personne. قانون الماليه هو اللي سيني عليه هو اللي خدم عليه. واش يقول قانون الماليه تاع 2021 la loi de finances de 2021. La loi de finances de 2021, elle a décidé elle-même de baisser la valeur du dinar de 11 jusqu'à 21% entre 2021, 2022 et 2023. C'est une dévaluation qui a été choisie, qui a été assumée par le pouvoir public algérien. Pas les pouvoirs publics, donc par le pouvoir algérien. C'est le pouvoir qui a décidé la dévaluation. La loi de finances de 2021. La valeur, nous avons estimé qu'en 2021, c'est les chiffres officiels, le dinar algérien va perdre plus de 10,33% en 2021. Ensuite, il va perdre 15,77% en 2021, en 2022. Ensuite, il va perdre 21,21% en 2023. C'est un calcul qui a été approuvé. يعني هما بقانون المالية بتاع 2021 الدولة الجزائرية. هذا الوزير اللي يحضر اليوم على ان ديكوراج ايكونوميك ولا يتكلم على لا فالور دو دينار بلي الدينار راح يطلع. هو باصله سينيا قانون ودار نص وين يقول باللي الدينار لازم يطيح ب 11% هذا العام ب 15% العام الجاي وب 21% في 2023. دونك انا حبيت نفهم est-ce que le ministre qui a fait la loi de finances est-ce que كان في عقله puisque quelques mois plus tard يعاود يولي ويقول لك non نتقلقوش le dinar va décoller. كيف il va décoller وانت اللي قعدتو؟ c'est toi qui as déterminé, c'est toi qui a fait de la dévaluation et tu l'as assumé dans un texte officiel qui s'appelle la loi de finances. Comment tu vas dévaluer le dinar de 11% depuis le début de l'année jusqu'à pratiquement la fin de l'année et tu dis aux Algériens qu'il va augmenter. C'est du mensonge, le dinar ne va jamais remonter puisque c'est l'État algérien lui-même qui a décidé de le dévaluer. Pourquoi ils ont décidé de le dévaluer? وحنا حكيناها في les émissions d'Algérie بانتو قلناها يا ناس ردوا بالكم حنا عندنا 6 اشهر وحنا ننبحوا ونقولوا ils veulent faire de la dévaluation ماشي مليحه وراحوا جابوا دي ايكونوميست منهم اللي كانوا في المعارضه اللي كانوا في لوبوزيسيون كونتر بوتفليقه قالوا لهم لا لا مليحه لا ديفالواسيون صفقوها لهم. La dévaluation est une catastrophe pour l'économie algérienne et pour le pouvoir d'achat. وعلاش هما عايزين la dévaluation هما نقصوا نطيحوا من قيمه الدينار باش واش يبيعوا البترول والغاز اللي يبيعوه بالدولار. Quand ils vont convertir le dollar en un dinar faible, ils vont augmenter la taille, le volume
t'as les recettes en dinars. Ils font. Donc, on a un dit, il a $, il soit 200 dinars. Il a $, il soit 100 dinars ou grip 140, par exemple. Kin dollar, kin bi'ou. Quand je vais convertir, quand le pétrole ou le gaz, $, quand je convertis ce que j'ai vendu en dollars en monnaie nationale, le dinar, j'aurai l'impression que vraiment j'ai gagné de l'argent. Or, je n'ai rien gagné, j'ai juste dévalué la valeur du dinar. Ce n'est pas la valeur de mes exportations qui a augmenté, c'est la valeur de ma monnaie qui a chuté. Du coup, je vais donner l'impression que j'ai de plus en plus de masse monétaire en dinars. Et avec cette manière, avec cette astuce, ils veulent payer les salaires, c'est-à-dire créer, au lieu de faire de la planche à billets, ils dévaluent la monnaie pour que la monnaie se multiplie lorsque tu convertis les devises qui n'ont l'euro ou le dollar, ou avec le dinar supplémentaire que tu vas gagner, tu payes les salaires, tu payes le déficit budgétaire, tu payes les militaires, les gendarmes, les policiers, tu payes les salariés, tu mets son gaz, son attaque, etc. Sauf que, quand tu dévalues la monnaie, le pouvoir d'achat des Algériens est parce que le dinar قيمته طاحت. كي تروح تشري برا السوق باش تشري طعام باش تشري كسكس باش تشري المقارون باش تشري السردين باش تشري كذا القيمه تاع ميم اذا يخلصك نعطيك الصالير تاعك راك خالص بالصالير تاعك يا با دو روتار دو صالير يا با دو نون بايمون يا با دو ديفو دو بايمون تخلص كل شهر مي كي تروح تخلص بدينار فابل القيمه تاعو طيح معناتها القيمه تاع الصالير تاعك راهي طيح وكي تروح تشري دي برودوي اون دينار تلقى بلي ما تلحقش. Parce que le commerçant, qui dinar est le commerçant, il augmente les prix. Pourquoi? Parce que la marge bénéficiaire il doit récupérer ce qu'il a perdu. Donc il récupère en augmentant. Les prix vont tous aller à l'augmentation. En plus, comme nous importons pratiquement tout de l'étranger, quand on dévalue le dinar, ça veut dire que ce qu'on va acheter en dollars ou en euros va nous coûter encore plus cher, puisque nous avons une production nationale totalement faible et inexistante. Donc, la dévaluation, elle permet à l'État de gagner davantage de l'argent en dinars, et elle va bousiller la vie des Algériens et des Algériennes, qui vont se retrouver avec une monnaie qui est une monnaie de singe, avec un salaire qui perd d'une année à une autre de sa valeur. T'as oublié le salaire, comme tout le monde les Algériens, même 2020-2021, ils ont perdu pratiquement 20% de leur valeur. Maintenant, ils ont اصلا القيمه الحقيقيه تاع الصالير تاع الشهريه تاعو ماهيش 4 ملايين نحي لها 20% راح يتنحي لها براتيكمون 800000 راحت له زيد يروح يشري برا يلقى لي بري طالعين وكلش طالع 4 ملايين تاعو تولي ما تعيشوش ما تجيب له والو. سي بور سا ك لا ديفالواسيون اي اون كاتاستروف. لا حنا قلناها لهم وفهمناها لهم. لا ديفالواسيون ne marche que dans les pays qui exportent. Dans les pays qui ont des productions nationales importantes, ils dévaluent leur monnaie pour qu'ils puissent être compétitifs à l'échelle internationale. أنا نخدم portable, نخدم téléphone, نخدم الساعة, نخدم l'ordinateur portable. Je dévalue ma monnaie pour que les produits que je vends, leur valeur leur prix va baisser, sera plus accessible par rapport à mes concurrents internationaux et je peux exporter. Et quand il y a dévaluation, il y a toujours augmentation des salaires. Dans tous les pays du monde qui dévaluent, ils augmentent les salaires. Parce qu'il faut donner du pouvoir d'achat. Mais est-ce que le pouvoir d'achat est terre? Parce que le pouvoir d'achat est terre, la consommation est terre. La consommation nationale est terre, la production nationale est terre. L'usine qui met bêche, c'est ça la théorie économique, la véritable économie. Mais هذا Ibn Abd Rahman, هذا épicier, هذا بلاصتو taxiphone, هذا normalement يبيع الحلوى, يبيع البوب كورن. ما راهوش مينيس دي فينانس ارجنتي دو بيي المستوى اللي حبطنا ليه هو يدير قانون ماليه يطيح الدينار يطيح قيمه الدينار ديسي 3 ans يعني لا بوزي لا فالور دو لا موني ديسي 3 ans ويجي يقول لك ne vous inquiétez pas nous allons avoir un décollage économique dans les prochains jours. Comment ça un décollage économique dans les prochains jours? والله غير فهمونا والله décollage économique هاو ملي جات تبون الحكومه تاعو البلاد راحت خلاص. Depuis la crise politique de 2019, le pays s'est encore dégradé. Avant 2019, le pays était déjà en crise financière. Depuis 2019, le pays, la crise elle a redoublé et les pertes ont redoublé, les conséquences sur le pouvoir d'achat, sur les Algériens, l'appauvrissement de la population, la fermeture des entreprises, les crédits bancaires qui sont très difficiles à obtenir. هذو كاع طاحوا هذو كاع رابوا دوك انت تقول لي باللي اليوم انت اللي حطلع من قيمه يوغا ان ديكوراج ايكونوميك. Décourage économique, باش ديرو
Soit disant selon lui, il y aura de plusieurs projets de développement. وراهم les projets de développement. La grande mosquée. وراهم درتو غير la grande mosquée وماشي نتوما اللي درتوها بوتفليقة. النظام من 2019 وروح ما دار والو. كاع لي بروجي راهم يهضروا عليهم اليوم سي دي فيو بروجي. ولا بلوبار دي فيو بروجي حبسوا. tous les projets dans les hydrocarbures راهم حابسين. توتال، رينيسانس، كاع محابسين. كاع راهم حابسين. المرك لو دوزيام جيسمون بترول دو بي راهو حابس à 50%. ما دار والو النظام التبوني. ما دار والو اتولي تاع باش يدير لي بونو ما حلوهش. il n'y a aucun projet. وراهم لي بروجي دو ديفلوبمون هذو باش لاموني تطلع يا الناس باش الدينار يعاود يطلع. il faut qu'il y ait une croissance économique. une croissance économique باش تجيك une production de biens et de services. une production de biens et de services. Maintenant, tu arrives à produire de la marchandise, que ce soit de la marchandise matérielle, des produits électroménagers, alimentaires, des produits industriels, des équipements industriels, etc., que tu vas exporter. Et en exportant, tu vas gagner de la croissance économique. Ou là, tu produis des services. Tout ce qui est nouvelles technologies, les logiciels, le tourisme, l'offshoring, les formations, tu as des cliniques ou là des hôpitaux qui accueillent des patients étrangers, et là tu arrives à gagner des devises. C'est ça la production, c'est ça la croissance économique. Qu'est-ce qu'on produit? Qu'est-ce qu'on produit? واش درنا حنا ملي دات التبون ورواح ومن بدات الازمه السياسيه ومن قبل on n'a pas produit, on n'a pas produit. Après 2019, on n'est pas en train, et on n'a pas produit depuis l'arrivée de Tebboune. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un gouvernement qui a un plan économique. Tout le monde تكلمونا على la relance, والله la relance économique فهمونا والله. عطونا la relance économique تاعكم. إحنا صافي Algérie Part, on a analysé tous les documents du gouvernement. On a répertorié toutes les analyses du gouvernement. Il n'y a pas un seul plan de relance économique. Hadrou allez depuis 2020, mais je fnach. Le plan de tous les pays du monde, je vous rappelle, je l'ai dit, on est le seul d'ailleurs à le dire, les médias algériens, on est le seul à le dire, tous les pays du monde ont travaillé sur des plans de relance économique. Tous les pays du monde. Les pays africains, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Congo, le Gabon, gardent des plans de relance économique, 3 ou 4 mois après le début de l'épidémie. L'Algérie aura un plan de relance économique. D'ailleurs, 2-3 réunions, il y a 2-3 déclarations, aura le plan. Où je fais un plan? C'est des objectifs chiffrés, c'est des investissements concrets, c'est des domaines et des secteurs que nous allons défricher ou explorer. C'est une route que nous empruntons et nous savons où est-ce qu'elle va nous emmener. C'est des études de stratégie, c'est de la prospective. ما عندهم والو هذا. تبون قالك ندير لي ستارت اب. باش دير لي ستارت اب ناناك ما عندكش كونيكسيون انترنت. حنا باش تجيب ابونمون انترنت ما عندكش. غير الكذب. هما leur seul plan de relance c'est le relance du mensonge. تكذبوا على الناس. مخلوف البومباردي est un piètre comédien par rapport à vous. تقولوا للناس يا ديكوراج ايكونوميك وراه الديكوراج ايكونوميك هذا عين بن عبد الرحمن وكان جاي يحشم شويه qui va régler la crise de liquidité. Il n'y a pas d'argent dans les banques ni à Algérie Post. شوفوا صار في البواقي اليوم بعثوا لنا دي ايماج من البواقي nous allons sortir demain. البواقي يجوا كاع الولايات العقود كاع البلديات والولايات اللي قدام البواقي كيما خنشله كيما باتنا باش يحوسوا على شويه دور ما كاش دراهم في لي بنك ني في لا بوست. وعلاش؟ Parce qu'il n'y a pas d'activité économique. Pourquoi il y a une crise de liquidité? Pourquoi? Pour 3 choses. 1. Les dépôts bancaires نقصوا. يعني les Algériens ماهمش يحطوا دراهمهم في البنكة. وعلاش؟ إما ما عندهمش دراهم، ماهمش يخلصوا، حاوزوا الخدمة ما كاش، ماهمش يبيعوا، ماهمش يشروا، ما كاش دراهم، كاين ماهمش يخلصوا، كاين يحبسوا الخدمة تاعهم، donc les comptes تاعهم ne sont pas alimentés. De 2. خباو دراهمهم في الدار parce qu'ils font pas confiance à l'État ni au système bancaire. Donc ça s'appelle la thésaurisation. Donc je cache mon argent chez moi et pas dans une banque. Quand l'argent il est dans les murs, dans les armoires, ou là sous les lits, ou là sous les oreillers, il n'est pas investi dans l'économie réelle. Donc l'argent qui échappe à l'État, qui échappe à l'économie réelle. Troisièmement, il n'y a pas d'activité économique. Il n'y a pas de production pour qu'il y ait des ventes et de la consommation. Les Algériens, la consommation la vente des produits et la production. Donc il n'y a pas de création de richesse. Quand il n'y a pas de création de richesse, il n'y a pas de création d'argent. C'est simple. C'est là qui fait la crise de liquidité. Quand il y a une crise, les banques ne donnent pas de crédit
parce qu'il y a de moins en moins de projets économiques. Donc, comme elles ne donnent pas de crédit, elles ne se font pas rembourser. Comme elles ne se font pas rembourser, leurs réserves sont en train de baisser. Il n'y a pas d'argent. Algérie Post, c'est la même chose. La Banque d'Algérie, les banques, puisque les banques mettent de moins en moins d'argent, et elles ont de moins en moins la capacité de mettre de l'argent dans les caisses de la Banque d'Algérie. Donc la Banque d'Algérie, elle a réduit, elle a fait un plafonnement, tel draham, les ressources financières qu'elle doit donner à Algérie Post. C'est هذه هي الأزمة اللي رانا فيها وراح تكبر الأزمة. ايش الأزمة راح تكبر؟ ايه من رمضان ومن العيد. شوف والله يا جماعة نحذركم من دوكا راني نقولها لكم. بريباريفو. اللي يحوس على المعرفة يحوس على المعرفة. اللي يخبي دراهمو في الدار يخبي دراهمو في الدار. من fin رمضان début de l'Aïd, la crise de la pénurie de liquidité va encore augmenter de manière phénoménale. L'Aïd ou Ramadan, Wallah, ma tsek doro fil bla. Allez, parce que les Algériens voudront consommer. Or, il n'y a pas d'activité économique, il n'y a toujours pas de problème de liquidité, il n'y a toujours pas d'argent qui rentre dans les banques, il n'y a pas toujours d'argent qui rentre dans les caisses de la Banque d'Algérie, il n'y a pas donc l'argent ne circule pas, ou الناس مثلا يخبوا دراهمهم في الدار. روح انت وخلص لي روتريتي ولي سالاري في رمضان وفي العيد، روح انت ودبر دراهم باش تروح تقضي ولا باش تروح تشري. هذه ça sera le point culminant de la crise des liquidités, ça sera pendant le Ramadan et à la fin de l'année. وما تقولوش بلي ما قلنا لكمش، وما تقولوش بلي ما قلنا لكمش. لازم تعرفوا يا ناس بلي الكذب ما يديش بعيد. On ne peut pas gérer un pays dans le mensonge. شوفوا يا جماعة. Tu peux mentir en politique, mais tu ne peux pas mentir en économie. Les chiffres, moi j'aime les chiffres, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas les manipuler comme on veut. On ne peut pas leur donner la valeur qu'on veut. On ne peut pas les utiliser comme on veut. وهذا هو النظام الجزائري ماهوش فاهمها. النظام الجزائري يتردي هضر وكسيتيرا يخلط وما على بالو بوالو. اليوم حبيت نحكي لكم برك يعني دارني بوين باش تفهموا لامبلور دو ليشيك دو ريجيم الجزائري. كاين يقول لك واش on fait pas de la planche à billets. اسمع على la planche à billets. واش معناتها la planche à billets? Pourquoi il y a un problème de liquidité? Pourquoi on fabrique pas de l'argent? Justement, لازم تعرفوا باللي علاش لو دينار طاح. Parce que de 2017 jusqu'à 2019, de 2018 plutôt, surtout à fin 2017 jusqu'à fin 2019, on a imprimé beaucoup d'argent. Quand la masse monétaire dans un pays, elle est plus importante au niveau que la valeur de la monnaie déjà le dinar تاعك ما يسوى والو خروطو une monnaie de singe زيد tu l'imprimes sans équivalent, sans création de richesse. Normalement كيف تربح دراهم؟ normalement انا comment ça marche l'économie réelle, l'économie sérieuse, comment ça marche? نخدم كاس نعيا ندير اوزين نخدم كاس ونروح نبيعو. كي نبيع الكاس هذاك نربح دراهم نعاود ندير بيه جو فابريك جو فينانس مون اوزين تاع الكيسان ونربح وعندي فايده. سي كوم سا ليكونومي. هذيك الفايده نحطها في البنكه كي ما دوني ان كريدي نرومبورسيها ولا عندي البينيفيس تاعي نخبيه نانفيستي نشري بيه دار نشري بيه طوموبيل اكسيتيرا. اي سي كوم سا كو ليكونومي مارش. Création d'un produit qui sera vendu, qui rapportera de l'argent avec une valeur ajoutée, avec lequel on va rembourser un crédit, ou on rembourse les dépenses, et ensuite on utilisera cette richesse qui a été créée pour investir dans d'autres domaines. اللي عنده usine تاع الكيسان ونجح يشري دار يشري طوموبيل يشري حوايج. دونك اللي يبيع الحوايج اللي يشري الدار اللي يبيع الطوموبيل هادو كاع يربحوا معاه. في الجيري ما كاينش اللي يخدم. Nous avons une production nationale faible. عندنا واحد يخدم كاس و50,000 واحد حاب يشرب. اللي ما تبيع رب الكاس هذا شكون اللي يشرب؟ Donc on est obligé d'importer, on est obligé d'importer en devise, et quand on importe en devise et on a une monnaie faible, tout devient cher. هاوليك لو بروبليم كو نوز افون نبسطها لكم يا ناس باش كاع الناس تفهم باش كاع باسكو هذا ايمن بن عبد الرحمن راح بعيد قال لهم ما تقلقوش لا لانفلاسيون اللي ميتريزي اون الجيري. يا ودي بين 2020 و 2021 طلعت لي بري طلعوا ب 75%. اون موين دو 75 à 74% يا ناس. اذا راهو عايشين هادو راهو عايشين. روح شوف لي بري تاع السردين شحال طلع، روح شوف شحال طلعوا لي ليغوم، روح شوف طلع لي فروي. كيفاش هادي ميتريزي الانفلاسيون؟ الناس ماهمش ياكلوا ماهمش يرقدوا. ما راهمش يحسوا هذا مهبول. هذه هضره هذه كذب عيناني. يعني je vous mens parce que je vous prends pour des cons. Voilà, il nous ment parce qu'il nous prend pour des cons.
C'est ça le régime algérien. Il nous ment parce qu'il nous prend pour des cons. Il dit l'inflation elle est maîtrisée alors que الناس مساكن راهم يتعشاو عشات الليل ما مشي يلقاو عشات الليل. لا سي با نورمال تخمم. سي با نورمال. لازم تعرفوا باللي هذا المينيستير دي فينانس راهي وخده كبيره. راهي وخده كبيره لازم تتبدل. لازم تعرفوا باللي l'Algérie a fait des erreurs. Déjà, nous aurions dû corriger les erreurs qui ont été faites avant 2019. Malheureusement, les erreurs d'avant 2019 ont été aggravées encore davantage de 2019 à 2021 avec d'autres erreurs. Où le bled راهي غير تتكركر. Le bled est en train de se dégrader. Le bled راهي في حالة خطيرة. راح نكون فقر كبير. راح تكون ميزيرية كبيرة. وهما راهم يمشوها يسيروها بالكذب. لازم تعرفوا باللي لكم. Je vous donne un chiffre. Savez-vous que l'Algérie de mi-novembre 2017 à fin janvier 2019, elle a créé en monnaie, en la planche à billets, elle a imprimé 6556 milliards de dinars. Elle a imprimé, entre mi-novembre 2017 et fin janvier 2019, 6556 milliards de dinars. 6556 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 41 milliards d'euros. 41 milliards d'euros. هذو الدراهم qui ont été imprimés, وين راحوا؟ Uniquement la moitié منهم, c'est-à-dire 31 milliards de dollars, c'est-à-dire 3114 milliards de dinars, les راحوا réellement dans l'économie réelle. يعني يعطوهم des entreprises, etc., ou des crédits bancaires, ou là pour faire de la production, ou là pour faire de l'activité économique réelle. C'est-à-dire sur l'équivalent de 41 milliards d'euros qui ont été imprimés par la Banque d'Algérie, les autorités algériennes, de novembre 2017 jusqu'à juin 2019, il n'y a que l'équivalent de 19 milliards et quelques d'euros qui ont été investis réellement dans l'économie réelle. هذه واش معناتها؟ دراهم الاخرين وين راحوا؟ دراهم هذوك يا جماعه تقول لي وين راحوا؟ نقول لكم وين راحوا. يعني شوفوا النظام الجزائري كيفاش يتعامل في الاقتصاد. Là, le régime algérien ne crée pas de richesse. Le régime algérien, il sait juste vendre du pétrole et du gaz. Il n'a jamais créé des richesses. Il ne sait pas ce que c'est créer des richesses. Un régime qui ne sait pas créer des richesses, ni gérer des richesses, c'est un régime qui va mener le pays vers la destruction, la pauvreté et la misère. Tôt ou tard. Tôt ou tard. نعطيكم un exemple concret. واش داروا بهم الدراهم qu'ils ont imprimé. هادو les 6500 milliards de dinars, ils ont été imprimés. Imprimés معناتها واحد ويحيى وجماعه قال لك vous les imprimez pour les distribuer. يعني on n'a pas vendu des produits ou de la marchandise ou des services pour créer cette richesse. Normalement, tu n'imprimes pas d'argent. Normalement, tu gagnes les 41 milliards d'euros en faisant de l'activité économique. À travers l'industrie, l'agriculture, le tourisme, les services, l'informatique, les hydrocarbures, les mines, peu importe. لازم تربحهم. ماشي تمبريميهم بلا ما تربحهم بلا ما تخدم. قاعد دراهم وين راحوا؟ نعطيكم les chiffres. باش تفهموا مليح. Alors les chiffres. L'oula, nous avons donné 2470 milliards de dinars pour financer le déficit du trésor. عطينا encore la dette publique, عطينا لها 2313 milliards de dinars. عطينا من بعد on a remboursé Sonatrach كانت تسلف للدولة. Sonatrach كانت تسلف دراهم للدولة. والدولة كانت لما موت رمبورسي Sonatrach. عطاو Sonatrach, ils ont remboursé Sonatrach, عطاو لها 904 milliards de dinars. من بعد il fallait financer la dette de Sonalgaz. Sonalgaz ما تربح والو دراهم. Sonalgaz électricité ما تربح والو دراهم. عطاو لها 545 milliards de dinars. Parce que لو كان ما تبدلهاش دراهم كيفاش تبدل التريسيتي الغاشي. Sonalgaz دورو ما تربحوش. Elle est déficitaire totalement. Donc كل عام عامين 5 سنين il faut un nouveau plan de financement. هذه بين je vous parle d'une période de novembre 2017 janvier 2019 uniquement. C'est la caisse nationale des retraites, elle est déficitaire. Pour financer les retraites, ils ont imprimé de l'argent. مدوا لها 500 milliards de dinars. من بعد عطاو 1773 milliards de dinars pour le Fonds national d'investissement. وين راحوا؟ ما شفناهمش. من بعد مدوا une enveloppe de 948 milliards de dinars pour le programme de l'ADN. من بعد 364 milliards de dinars مدوها encore une fois pour la caisse nationale des retraites. يعني la caisse nationale des retraites وحدها dette pratiquement plus de 700 milliards de dinars. Parce qu'on n'a pas de quoi payer les retraités. Parce que les retraités, pour pouvoir les payer, normalement un pays qui est équilibré, c'est les cotisations de ceux qui travaillent qui payent les retraites de ceux qui sont à la retraite. C'est comme ça le système.
واحد خدم حياته كاع il a cotisé كي يخرج d'autres personnes يام يخدموا في بلاصتو cotisent. Sauf que nous ne créons pas beaucoup d'emplois. Nous n'avons pas beaucoup d'activités économiques. Quand il n'y a pas d'activité économique, ما كاينش الناس اللي تخدم. كي ما كاينش الناس اللي تخدم ما كاينش الناس كي ديكلاري. دونك ما كاينش الناس كي كوتيز. لي كوتيزاسيون كي ما يروحوش لا كاس ناسيونال دي روتريت. باش تخلص لي روتريتي بدراهم باش تخلصهم بالمسعيده باش تخلصهم بالبلوط لازمك دراهم. Or il n'y a pas de travailleurs qui cotisent. Il y a de moins en moins d'emplois en Algérie. Si on crée de l'emploi, c'est de l'emploi précaire. La plupart ne sont pas bien déclarés, ou ne sont pas du tout déclarés. Ils ne même pas le SMIC, même pas le Jmelain, pré-emploi, emploi précaire. Donc, c'est toujours l'État qui doit financer la Caisse nationale des retraites. هم اش داروا بهم الدراهم 41 مليار دورو راحوا نصهم راحوا غير بينا لي روتريتي لا دي ال سونالغاز تخلص عاود دراهم سوناتراك. On n'a pas investi dans l'économie. هذه قبل 2019 يعني قبل الازمه السياسيه. ملي بدات الازمه السياسيه ما كاين بلان شابي ما كاين بروجي كاين غير ديفيسيت. هذه من قبل وكيفاش كانت. شوفوا اليوم كيفاش راهي يا ناس. لا خويا سعد خوجا جو بارل en milliards de dinars. Je ne parle pas en centimes, je parle en milliards de dinars. ما تغلطش روحك. Ce sont des chiffres officiels en milliards de dinars. 500 milliards de centimes ما عندك ما دير بها. Qu'est-ce que tu vas couvrir. ما تغلطوش يا جماعه. Je parle en milliards de dinars. فهموا مليح. هذه قبل 2019. ملي بدات 2019 ما يقدروش ما داروش لا بلونشابيه. انا ما ديتش لا بلونشابيه دارتها خلاص 3 زون ما فليتهاش. القيمه لو كان يزيدوا يديروا لا بلونشابيه اليوم زيد دينار زيد تاع واحد 50%. نقولوا كيما لبنان والفنزويلا باش نشري شكاره حليب ولا باش نشري شويه غاب شويه جوز ولا شويه زيت ولا سقام لك بالمليون زوج ملايين. راهي وخده كبيره يا ناس. راهي الوضعيه الاقتصاديه الماليه للبلاد وضعيه خطيره. راهي في وضع خطير وهما راهم يمشوا بالكذب. هما راهم يمشوا بالكذب. ديكوراج ايكونوميك الدينار تا كيف داير لي قانون باش تقعد الدينار باش تهبط له القيمه تاعو ومن بعد تقول للناس بلي الدينار عاد يطلع. C'est du n'importe quoi. C'est un régime qui ment et qui nous prend pour des cons. هادو المعلومات لازم تعرفوهم يا ناس. هادو المعلومات لازم تعرفوهم يا ناس باش كل واحد فيكم يتحمل مسؤوليته. اللي راهو غايضته البلاد واللي راهو خايف على روحه وعلى فاميلته وعلى اولاده واللي ماهوش حاب يخلص عليه بالجوع واللي ما راهوش حاب يقعد يستنى 5 سوايع 4 سوايع كل شهر ولا با بلوس يضرب باش يستفسي شويه دراهم في البوسطه ولا في البنكه واللي ماهوش حاب يخلص عليه يعني ما يقدرش ميم با يخلص الكرا ولا باش يوكل ولادو. Celui qui veut éviter la misère, qui veut éviter la misère sociale à ses enfants, aux enfants des autres, à sa famille, et qui veut pas finir dans la pauvreté extrême, il doit agir maintenant. Il doit agir maintenant. Maintenant, c'est le changement doit être le plus rapide possible. أما هذا السيستم يزيد يبقى بالكذب بالانكومبيتونس بالمستوى اللي راهو عليه اليوم. راني نقولها لكم يا جماعه والله العظيم ça va aller de pire en pire. La situation économique et financière sera tellement compliquée, tellement difficile à gérer, il y aura tellement de misère sociale, il y aura une pauvreté tellement importante et extrême que nous allons vivre un véritable cauchemar. Et ce jour-là, la démocratie, on pourra l'oublier. Parce que comme a dit Bertolt Brecht, ce n'est pas d'un bulletin de vote dont la famille a besoin. Ce n'est pas d'un bulletin de vote dont la famille a besoin. Je vous remercie énormément. Merci de nous avoir suivis. خلوكم الكذابين. خلوكم مجموعة مخلوف البومباردي. تبعوا الناس اللي يشوفوا يقول لكم الصح. ارفعوا المستوى. لازم نرفعوا المستوى كاع كيف نتعاونوا اليد في اليد pour sauver ce pays ou du moins ce qui va rester parce que dans les mois à venir nous allons vivre des situations périlleuses et très compliquées. Vous ne pouvez pas dire que nous vous avons pas prévenu. Avec explication à l'appui, chiffres à l'appui, on fait vraiment de notre mieux pour être pédagogue. Je vous remercie énormément encore une fois. Prenez soin de vous. Le bulletin de vote, Bertolt Brecht n'a pas besoin d'un bulletin de vote. C'est pour dire que la démocratie ne peut pas prospérer que dans les pays qui se sont développés économiquement. Prenez soin de vous, à la prochaine.